नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाज़रीन, हालात हाज़रा का आज का शुमारा G20 समिट और उसकी इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या फ्रेमवर्क क्या है। हमने इससे पहले भी हालत हाज़रा की एक नशस्त में G20 के बारे में एक इब्तदाई डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें हमने ये बताया कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए, जब उन्होंने अब फॉर्मली या ऑफिशियली जो है G20 की सदारत टेक ओवर की है। दिसंबर यानी कि 1 माह से ज़ायद इस वक्त हो चुका है, और इस साल के वस्त में अब ये जो G20 समिट होने वाला है, इसकी कुछ प्रिपरेशंस हैं, इसका क्या मतलब है इंडियन इकॉनमी के लिए, और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए इसकी क्या अहमियत है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे हमारे मेहमानान। मैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं इनाम उल हक साहब। इनाम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बिजनेस इकनॉमिक्स इसके हवाले से लिखते रहते हैं। हम उनके हमरा बैठे हैं फारूक अमीन साहब। फारूक अमीन साहब सेक्रेटरी जनरल हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से। इन दोनों मेहमानान से गुफ्तगू करेंगे, इस्तिफादा हासिल करेंगे इनकी एक्सपीरियंसेस और इनकी नॉलेज का कि G20 समिट इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ट्रांसलेट होता है इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में। लेकिन नाजरीन, उससे पहले एक थोड़ा सा रन डाउन में दे दूं G20 समिट के हवाले से। G20 समिट जो है, इस साल इंडिया उसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। करीबन 19-20 दुनिया की ग्लोबल लीडिंग इकॉनमीज जो है इसका हिस्सा लेती हैं। 80% जो है ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल GDP जो है, ये 20 इकॉनमीज कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, और अगर किसी रियासत के पास, किसी खित्ते के पास कोई चांसेस हैं इकोनॉमिक लिंकेजेस के और पोटेंशियल के, वो कितना एम्पलीफाई हो सकता है। इन ममालिक में दुनिया की ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा फीसद आबादी रहती है। 75% जो है ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा, ये 20 ममालिक हैं, और उसके साथ यूरोपियन यूनियन भी आप जोड़ लें। तो इनाम साहब, इस पस मंज़र में सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो जहन में आता है कि G20 समिट जो है कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जी, हिंदुस्तान G20 समिट का हिस्सा कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है। लेकिन इस बार के G20 समिट की अहमियत क्या है इस हवाले से, प्रेसिडेंसी के हवाले से, और ये ट्रांसलेट कैसे होता है इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक पोटेंशियल में। प्लीज। जी, देखिए, आपने सही बात बताई कि इंडिया G20 के इंसेप्शन से इसका एक हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट रुकन है। एक्चुअली अगर हम थोड़ा उससे आगे पहले जाएं तो क्या था कि पहले G7 या G8 का ग्रुप होता था। तो उसमें क्या होता था कि जो दुनिया की बहुत ही ज्यादा टॉप मोस्ट इकोनॉमीज और डेवलप्ड नेशंस थी, उन्हीं का एक ग्रुप था। तो वो एक तरह से कि वो एक ना दादागिरी जिसको बोलते थे कि इकोनॉमिक वर्ल्ड के फोरम्स पे करते थे, दे विल मोनोपोली, वो डिसाइड करते थे, सारे वर्ल्ड का एजेंडा सेट करते थे। जिसके फिर .com बबल जो 1999 में हुआ, उसके पस मंजर में फिर G20 इकोनॉमीज का जो ग्रुप बन गया, इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप बन गया। तो इंडिया वाज इसका पहले से बेसिक मेंबर बन गए। 20 जो बड़ी कंट्रीज है वर्ल्ड की, उसमें से डेवलप्ड कंट्रीज भी आती है और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज भी वो इसका हिस्सा बन गई। तो इंडिया तब से पार्टिसिपेट करता आ रहा है। लेकिन इस साल क्या है कि इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली है G20 की। तो प्रेसिडेंटशिप मिलने का मकसद ये होता है, जब कोई किसी कंट्री को प्रेसिडेंटशिप मिलती है तो इट बिकम्स दैट एजेंडा सेटर ऑफ द जो फोरम होता है, चाहे इंटर गवर्नमेंटल या जो दूसरी मीटिंग बिजनेस की होती है दूसरी, तो इट बिकम्स द मेन, मतलब ये पॉलिसी फ्रेम करता है, ये थीम डेवलप करता है, ये प्लान करता है, ये डिसाइड करता है कौन सी मीटिंग्स होगी, कौन सी जो डिफरेंट ग्रुप्स एरियाज क्या होंगे, प्रायोरिटी थीम्स क्या होंगी, है वो सारा प्रेसिडेंट को, मतलब जो प्रेसिडेंशियल कंट्री होगी वो डिसाइड करती है। तो एक तरह से वो पॉलिसी सेटर, एजेंडा सेटर। सेकंड ये होता है कि इसके हाथ में होता है कि जो प्रेसिडेंट, इट कैन इनवाइट सम अदर कंट्रीज एट वेल जो G20 का हिस्सा नहीं हो, तो ये चूज करता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस के हिसाब से ही इनवाइट्स मोर कंट्रीज। इसमें जो पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करो मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो RBI के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। Your bill.
मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। या वर्ल्ड की बॉडीज होती है कुछ, Right. तो उनको ये इनवाइट करता है। Okay. तो ये रोल बनता है G20 का, जो प्रेसिडेंट होता है, तो दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो इस हिसाब से, चूंकि जब इंडिया को प्रेसिडेंट, सो इंडिया डेवलप्ड ए थीम, जिसको वो जो संस्कृत की टर्म से आए, वासुदेवा कुटुंबकम, तो वो थीम जो है दैट इज अबाउट लाइक वन अर्थ, एक जमीन, वन लाइफ, सारी जो मखलूकात है दुनिया की वो कनेक्ट है, दैट, और देन वन फ्यूचर। Okay. जो सो ये इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ये सब चीज को, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, Right. इन सारी चीजों का मतलब उसने एक थीम सेट कर दिया। राइट। इनाम साहब की इस बात को ज़रा आगे में ले जाऊं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी जो मुझे समझ आया, अपने नाजरीन के लिए ज़रा मैं इख्तिसार से बता दूं कि जो G20 समिट की आपको प्रेसिडेंसी मिलती है, आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि जो आपके नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, आप उनको एक ग्लोबल लिंकेज के ज़रिए और मुस्तहकम बनाएं। इंडिया इज़ लुकिंग एट इटसेल्फ कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी करनी है। दिस इज़ अ बिग मूव। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है कि ऐसी लिंकेजेस इस G20 समिट के थ्रू बनाई जाएं, जिससे वो मुमकिन हो कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो वो हदफ है वो अबूर कर सकें हम। फारूक साहब, आपके पास आता हूं। हमने बुनियादी तौर पर जान लिया G20 समिट के बारे में, या इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल है। तो G20 के बारे में जो प्रिपरेशंस हो रही हैं उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि करीबन कोई 200 या 200 से ज़ायद इवेंट्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स में होने वाली हैं, यूनियन टेरिटरीज में होने वाली हैं। आई एम श्योर देयर प्लानिंग कि 6 या कुछ 6 से ज़ायद या कम ऐसी एक्टिविटीज़ जम्मू कश्मीर में भी शायद हों, ऐसी प्लानिंग है। तो अब यहाँ होती हैं मीटिंग्स या नहीं, वो तो चलें फैसला आएगा और हमें पता चलेगा, लेकिन कश्मीर एक इसमें कड़ी के तौर पे उभरेगा कि हमने भी एज अ यूटी और एज अ स्टेट या एज अ यूटी हमने भी अपने आप को, हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल आगे ले जाना है और उनको दिखाना है कि दैट दिस इज आवर इकोनॉमिक पोटेंशियल। तो आपको कहाँ लगता है कि इस सारे सिलसिले में जब भी हम इन मीटिंग्स का या इन समिट्स का हिस्सा हों, तो आपके लिहाज से कश्मीर को कौन सा लाहे अमल लेना है और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो करने हैं जिनकी वजह से कश्मीर बेनिफिट हो सकता है? देखिए, एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है हमारे जम्मू कश्मीर सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, स्पेशली द यूथ के लिए, जो हमारा टैलेंटेड यूथ है यहाँ पे, उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सामने लाने, वर्ल्ड के सामने लाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके। तो दे कैन पुट देयर टैलेंट, जो हमारे टेक्नोलॉजी में, आईटी में सेक्टर में हम बहुत अच्छे हमारा टैलेंट है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल हमें पूरी दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग के जो ग्रीन इंडस्ट्री है उसको दिखाने का मौका मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स, टूरिज्म, ये सारा एक्सप्लोर करेगा जम्मू कश्मीर। इस जो समिट से बहुत कुछ अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड वी आर गिवन द अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने बोला कि 6-7 प्रोग्राम्स यहाँ करने की प्लानिंग हो रही है। हम भी क्लोजली गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिले, कि हमारे यूथ को भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एक्सप्लोर करे, वो ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करे और ग्लोबल मार्केट में आ जाए। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है हमारे लिए अगर G20 के प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं। टूरिज्म के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि जो पूरी दुनिया में आज कहते हैं कि हाँ कश्मीर में फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमें भी एक मौका मिलेगा इन आउटसाइड, ये जो ग्लोबल सिटीजन्स हैं उनको होस्ट करने का मौका मिलेगा और उनको अपना हॉस्पिटैलिटी दिखाने का, हमारा टैलेंट दिखाने का, ये सारी चीज़ें इसमें एक इनफैक्ट बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा हमारे लोगों को। फारूक साहब, इसी पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज G20 के जो थीमेटिक एरिया जैसे इनाम साहब ने पहले बताया इंडिया ने सेट किए हुए हैं, जिसमें एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर उनमें से एक हिस्सा है, क्योंकि टूरिज्म पे भी बहुत बात हो रही है। और हमने पिछले टाइम देखा भी था दैट इंडिया और UAE का जो, क्योंकि कुछ मिडल ईस्ट से इन्वेस्टर्स कश्मीर में आए थे, तो आपसे ये समझना था बिल्कुल इख्तिसार से कि हमारी इंडस्ट्री को
یا جو لوگ یہاں پہ انڈسٹری سے منسلک ہیں کیا تیاریاں کرنی ہے کہ وین دس اپرچونٹی پریزنٹس اٹ سیلف تو کل کو اگر بولا جا رہا ہے کہ آپ ایک روڈ میپ دے دیں کہ کیا ہو سکتا ہے کشمیر میں, بیکاز الٹیمیٹلی گورنمنٹ از گوئنگ ٹو کم ٹو آس تو آس کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں, بیکاز ہم ٹیبل پہ بات کر رہے ہیں اور ان کے پاس ہم کیا بات رکھیں گے, آپ کو کہاں لگتا ہے کہ یہ لنکیجز ہوں گی؟ دیکھیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں بزنس کمیونٹی کا انوالومنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے آپ نے, میں نے کچھ سیکٹرز کے نام لیا آپ سے, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر کا یہ تھرسٹ ایریا ہے G20 میں, اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. انوائرمنٹ سے لنکڈ ہمارا جو ہے جموں کشمیر انوائرمنٹ میں بھی ایک امپورٹنٹ رول دے سکتا ہے, اس پہ ہے. IT سیکٹر میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپارچونیٹیز ہمیں دیکھیے, ہمیں پریپیئر رہنا ہے. وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ ناؤ دیٹ G20 presidency has come to India. Definitely will get the opportunity. Definitely will get an opportunity to present ourselves. So every one of us has to be ready. We have to coordinate. Government and business forums, they have to sit together and draft a strategy what we want to present to the world. Right. What we want to present to the world. اور اس کو ابھی ہی immediately کام کرنا اس پہ ضروری ہے تاکہ ہم ایک ویسا فیس دے پوری دنیا میں, اپنا ایسی امیج دے تاکہ لوگ دیکھیں کہ نہیں, کشمیر از اے پوٹینشیل ایریا ویئر ان وی کوڈ گیٹ گڈ بزنس آؤٹ آف. اور اس سے ہمارا ایک گلوبل ایکسپیرینس بنے گی. جو ہمارے جو باہر کے جو کمپنیز ہیں وہ آئیں گی, ان کے ساتھ میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ ہمارے لیے گلوبل J&K کو گلوبل جانے کا ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. جی فاروق صاحب, آئی تھنک یو ہٹ دا نیل آن اٹس ہیڈ. انعام صاحب, جی اس سے پہلے جب آپ اس پہ بات ڈسکس کر رہے تھے G20 پہ, آپ نے اشارہ کیا اس طرف کہ جو پریزیڈنسی ہے یا جو پریزیڈنٹ ہے وہ G20 کے ممبرس کے علاوہ کچھ ممالک یا کچھ آرگنائزیشنز کو اپنا حصہ بنا سکتا ہے بیسز اپنے ان کے نیشنل گولز جو ہیں, آبجیکٹیوز جو ہیں. یہاں یہ آپ اس کے بعد بھی اگر آپ اس سوال پہ ایڈ کرنا چاہیں تو میں اسی کے ساتھ یہ سوال بھی جوڑ دوں کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, بیکاز ہم ڈسکشن کو تھوڑا کشمیر اسپیسیفک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ اگر ویسے جنرک میں بھی کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز, تو لیکن یہ سوال میں اپنا اختتام کر لوں کہ ہم اس ضمن میں ہم کیا دیکھیں, بیکاز پچھلی بار میں پھر سے انڈیا UAE کی بات کروں گا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ انویسٹمنٹس انڈیا میں آئی تھی اور انڈیا نے UAE کے ساتھ ایک CAPA بھی پچھلے سال جو انووگ ہوا ہے مڈل آف دا ایئر میں, جہاں پہ انہوں نے بات کہی ایک $100 بلین USD نان آئل وہ کیا کہتے ہیں اپنا ٹارگٹ لے جانے کی, اس حوالے سے بھی بیکاز UAE ہیز بین اے کی پلیئر یہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈیسیجن کو بھی دیکھ کر, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپریشنلائز وہ کیا ہو پائی ہے؟ وہ جو پرومسز وہاں پہ کیے گئے تھے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ کہیں آئے ہوئے ہیں؟ اور ان کو دیکھ کے پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہماری تیاریاں پوری تھی, یا جب اب G20 بیکاز دسمبر میں ہم نے شروع کی ہے, سپٹمبر میں یہ میٹنگز آنے والی ہے, تو کوئی ہمارے پاس 8 یا 9 ماہ کا وقت رہتا ہے, تو اس میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے سو دیٹ وی ڈونٹ مس دس اپرچونٹی؟ دیکھیے میرے خیال سے فاروق صاحب ان چیزوں کا آپ کو زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے جو یہ بیسک کوشچن کیا اس کے میں تھوڑی سی چیزیں مطلب پہلے ایلابریٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ بہت ساری کنٹریز کو, اور پھر ہم انویسٹمنٹ پوٹینشیل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کشمیر اسپیسیفک ہم کس طرح سے کریں. دیکھیے G20 کا ایک جو سب سے اہم گول ہوتا ہے دیٹ از لائک اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری, آف دا ادر ممبر نیشنز, جس کی پریزیڈنسی ہو اس کی بھی. اور انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, ٹریڈ اس میں بہت اہم پارٹ ہوتا ہے. تو ٹریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں, انڈیا ابھی ایک ایسی کنٹری ہے جس کو کافی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اس کا ریزن ہے کہ ہمارا جو مین کنزمپشن جو ریسورس ہے فیول کی, پیٹرول ڈیزل جو پیٹرولیم کے پروڈکٹس ہے, وہ ہم موسٹلی عرب کنٹریز سے, ایون دوسری کنٹریز سے بھی, رشیا سے بھی اور کنٹری, لیکن امپورٹنٹ وہ ہے کہ اور اس میں ہمارا کافی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ٹریڈ ڈیفیسٹ کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم 100 بلین کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں دوسری کنٹری سے, تو ایکسپورٹ ہم پروبیبلی 70%, جس سے ایک وہ انٹرنیشنل اس میں بیلنس میں آتی ہے, فنڈ امبیلنس ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو مطلب کافی فوکس رہے گا. تو میرے خیال سے وہ ایک اپرچونٹی رہے گی جموں اینڈ کشمیر کے لیے, کیونکہ کافی کام ہوا لاسٹ سال UAE کے ساتھ. UAE ایک انوائٹڈ کنٹری ہے, انڈیا نے UAE کی بنگلہ دیش کو, عمان کو, اور انفیکٹ سعودی عربیہ دیٹ از آلریڈی پارٹ آف G20. تو دیز کنٹریز جن کے ساتھ ٹریڈ امبیلنس ہے,
یہ کنٹریز پارٹ ہوں گی اس کا G20 تاکہ لارجر لنکیجز ہوں. they will be coming to India, they will be attending different intergovernmental meetings جو منسٹرس لیول کی ہے, جو گورنرس لیول کی ہے, RBI گورنرس اور دوسرے ان کے, تو they will be attending those meetings. تو وہاں پہ جو ہم نے پہلے ہی شروع کیا تھا کہ کشمیر کا کہ یہاں کی بہت ساری چیزوں کا ایکسپورٹ کا جو ہینڈی کرافٹس کا ہے, ہمارا ایگری پروڈیوس جو ہے, ایپل خاص کر جو ہے, اس کو ایکسپورٹ کرنے کا کافی مطلب پوٹینشیل اسکوپ بھی ہے, پوٹینشیل ہے, اور اس کو مطلب پہلے سے ہی تھوڑا ایکسپلور کیا ہے. تو اس چیز کو فردر اسٹرینگتھن کرنے کے لیے تو اٹ ول بی اے بگ بوسٹ فار جموں اینڈ کشمیر کے اگر اس پہ کام کیا جائے. انعام صاحب, بگ بوسٹ کی ہم نے بات کی, لیکن آئی گیس جب میں سوال فاروق صاحب کی طرف لے جاؤں, یہ ایک بڑی ریسپانسبلٹی بھی ہوگی چیمبرز کے لیے, انڈسٹری میں جو تھوڑا سا میں اور ایڈ کروں تو پھر آپ فاروق صاحب کے ساتھ بات کر لیجیے. اور ایک چیز اس میں ہے, جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو پرائمری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دیٹ از انفراسٹرکچر بلڈنگ, انفراسٹرکچر انویسٹمنٹس پہ کافی فوکس ہوتا ہے. تو ہمارا ابھی بھی کچھ مطلب ڈسکشنز ایکسپرٹس بات کرتے ہیں کہ اگر جموں اینڈ کشمیر میں کوئی G20 کی بڑی والی میٹنگ رکھی جائے, کیا ہمارے پاس اس میں اتنا انفراسٹرکچر ہے؟ تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک اپرچونٹی بھی ہوگی اور یہ چیلنج بھی ہوگا کہ کین وی ول بی ایبل ٹو پرووائڈ اس ٹائپ کا انفراسٹرکچر ہم فراہم کر سکتے ہیں کیا؟ رائٹ, آئی تھنک ایز فار ایز کہ وینیو جموں اینڈ کشمیر رہ سکتا ہے, دیٹس فار گورنمنٹ ٹو ٹیک دا ڈیسیجن. جب وہ ڈیسیجن آتا ہے تو ہم اس کے نشیب و فراز اس وقت جانیں گے بھی اور ڈسکس بھی کریں گے. لیکن فی الحال آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ کسی بھی انڈسٹری کے بڑھنے کے لیے ایک بیسک انفراسٹرکچر کا ہونا بہت لازمی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹس ان دا کنٹری, جموں اینڈ کشمیر رینکنگ میں کوئی اچھا اس وقت پائیدان پہ ہے نہیں. اس کے لیے بہت سارے ریزنز ہیں, ہم جانتے ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف انعام صاحب نے اشارہ کیا, جو میں فاروق صاحب آپ کی طرف لے جاتا ہوں, کہ اپرچونیٹیز بہت بڑی ہے, جو انعام صاحب نے ایکسپلین بڑی بخوبی سے کیا ہے. لیکن ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. اس اپرچونیٹی کو گریب کرنے کے لیے بہت سارا کام پیچھے ہونا چاہیے. تو سوال آپ سے ہے کہ اس وقت انڈسٹریز یا وہ سارے لوگ جو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نظر میں اس وقت ان کا کام کیا ہونا چاہیے ویزا وی کی کل سمٹ میں؟ تو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایونٹس ہو رہے ہیں, انڈیا از آلسو انوائٹنگ سم ادر کنٹریز جو G20 کا حصہ نہیں ہیں, جہاں پہ پروبیبلی ایک تو G20 میں ہم دیکھتے ہیں اپنی اپرچونیٹیز اور ان کنٹریز میں بھی اپرچونیٹیز. سو اف ٹمورو اپرچونیٹی پریزنٹس اٹ سیلف, ہمارے پاس کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم انڈسٹریز کے بارے میں, سیکٹرز کے بارے میں ہم نے بہت بات کی ہے, پچھلے 10-20 سال سے بات چل رہی ہے کہ اس کا پوٹینشیل ہے اس کا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہارنس نہیں ہو رہا ہے یہ پوٹینشیل. تو ایک آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیلنج کیا رہتا ہے کہ ہم کشمیر کا کہ وہ آگے اس کو نہیں لے جا پاتے, اور دوسری چیز اس وقت کیا مختلف ہے اور کرنے کی کیا ضرورت ہے سو دیٹ یہ اپرچونٹی ہم گریب کر لیں؟ دیکھیے انعام صاحب نے بہت بخوبی آپ کو ایک چیز بولی, انفراسٹرکچر ہونا ہر کسی انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے. پہلے ہر کسی اکنامی کو ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے ادھر انفراسٹرکچر پہلے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, کہ آپ اس لیول پہ آپ کا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. ٹھیک ہے نا. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ جو ہے ابھی وہ لاجسٹک کا ہے. لاجسٹک جو جموں سے سری نگر والا ابھی ہم پچھلے میرے خیال میں 70 سال سے آزادی سے ابھی تک وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. دیکھیے بہت حد تک کام ہوا ہے اس پہ, بٹ رام بند سے بانی حل والا اسٹریچ ابھی بھی ویسے ہی ہے. دیکھیے آپ کو جب آپ گلوبل پلیئرز کو بلاتے ہیں تو آپ کے پاس میں انفراسٹرکچر چاہیے. وہاں پہ ایسا نہیں چلے گا کہ یور ٹرک ول لیو ون ڈے اینڈ ول ریچ آفٹر 7 days جسٹ بیکاز آف the span of 30 kilometers. Okay. So that would be a big challenge for us. So we have to develop all this infrastructure at a war putting time, and we have to meet out the deadlines so that we would present ourselves to the globe, to the world. Right? So problem is we have been time and again we have been talking to different levels, چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا وہ تو ان کا اس میں کچھ کم, یوٹی لیول گورنمنٹ کا کم ہی ہاتھ ہے اس میں. سینٹرل گورنمنٹ سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لاجسٹک میں, وہ بھی انہوں نے بھی ہمیں ایشور کیا بہت سال. بٹ ایٹ دا اینڈ آف ڈے دیکھیے آپ پچھلے سال میں ایپلس کا حال دیکھیے جو ہوا تھا, بیکاز آف دس انفراسٹرکچر جو ہمارا لاجسٹک چین نہیں بن رہی تھی پراپر, 5-7 دن لگ رہے تھے. یہ ہماری جو پریزنٹ انڈسٹری ہے, بیکاز آئی ایم مائی سیلف این انڈسٹریلسٹ اینڈ ان ملٹیپل سیکٹرز رائٹ ناؤ, ورکنگ ان ملٹیپل سیکٹرز.
These are the biggest challenges for us. In business, you need to minimize your working capital investment. Right. आप जब 10-10 दिन 15-15 दिन आप विंटर्स में आपका रास्ता बंद रहेगा 20-20 दिन, so you have to invest 4 times of the working capital what you usually have to do in other states like Himachal और Delhi में तो बिल्कुल कोई किसी की जरूरत ना. हमारा अभी रेल हेड है, hopefully by 23rd and we are hoping that something will happen on that. It will also come operationalize हो जाएगा. रोड की multiple roads हमारी एक ही लाइफ लाइन है, वो सदियों से वही आई है. और वो अगर बन गया कुछ हो जाती that has an impact. वो that is also अब मुगल रोड वाला, one it's far, second it is not national highway, so goods are not covered on that road because of not being in the national highway. So all these challenges we have. देखिए हम इनको रोल मॉडल्स, हमारी सरकार को देखना है इस पे कि रोल मॉडल सेट करने हैं, setting a target what we want to achieve out of it. It has to be planned and it has to be now. We don't have time. You already said that we are late. We are already late, but now still we can take that bus. But the thing is, from day one, from today onwards, from tomorrow onwards, we have to start working rigorously on that. Right. Government might be working internally, they might be preparing for that, but they have to involve business community also into participation, so that obviously, so that they would get maximum out of this G20 summit. That should be our motto, that should be our that is the challenge for the government. I think सही बात है, इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन. लेकिन इनाम साहब मैं एक बात बता दूं, वाइल्ड आपने ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ और पोटेंशियल हमें बता दिया, और हमें अभी के डिस्कशन में या जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, वी सी दैट ऑल अदर स्टेट्स मे बी दे आर इन द राइट दे आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इस हिसाब से कि G20 समिट इंडिया के पास आ रहे हैं एंड दे कैन कैश ऑन इट, और वो हमसे और आगे निकल जाएंगे विद ऑल द चैलेंजेस जो हम बताएं. हमें पता है बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ हैं, तो ये खदशा कि कहीं ये बस भी हमसे न छूट जाए. और एंड देन इन द रैंकिंग जब आप देखेंगे कि एक स्टेट जो हमसे पहले ही बहुत आगे थी, अब वो इसके चलते और भी आगे निकल गई है, ये कहीं ना कहीं एक धचका होता है. देन मैं आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमत को तो हम बार बार बता रहे हैं, फारूक साहब ने भी बताया दैट दीज आर द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन, बट मैं आपसे एक एनालिस्ट के तौर पे ये जानना चाहता हूं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो एक अपने एक इंडिविजुअल तरीके पे, उनकी स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए कि वो विद ऑल द लिमिटेशंस दैट वी हैव, बिकॉज फॉर एन इंडस्ट्री देयर आर अ लॉट ऑफ अनकंट्रोलेबल्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोलेबल के हदूद में है, आपको क्या लगता है कि उनका आउटलुक क्या होना चाहिए वीज़ा वी जो आपने डिस्कशन किया हुआ है? जी, आप बोलते हैं कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको, जो इंडस्ट्री के या गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए वो तो फारूक साहब ने बता दिया, दैट गवर्नमेंट शुड लुक एट ऑल दीज मैक्रो थिंग्स. मैं कह रहा हूं अब इंडस्ट्री जो उसका भी एक आउटलुक है, उसको भी देखना है. आपके पर्सपेक्टिव से एक एनालिटिकल सेंस में आप बता दें कि उनको भी क्या करना है. चैलेंजेस तो हैं, बिकॉज इसी चैलेंज में वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं. सो व्हाट कैन दे डू? हाँ, देखिए, अगर मैं आपको छोटी एग्जांपल लूंगा हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है. हमारा यहाँ पे जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टूरिज्म का हो, किसी और चीज का हो, वो एट पार नहीं है अभी भी. और इसी तरह से जब हम बात करते हैं दूसरी चीज हमारे गुड्स की, दूसरी चीज की हमारा हैंडीक्राफ्ट, उनमें कभी कभी क्वालिटी इश्यूज है जिनको हमें एड्रेस करना चाहता है. दैट इज डिफरेंट. कहीं चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट उसको मतलब लोग बाहर से कुछ चीजें करते हैं, फेक्स आ जाते हैं, बाहर के बने मशीन मेड्स को रिप्लेस करते हैं, लेकिन उन चीजों को बहुत ठीक करने की जरूरत है. क्वालिटी इश्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. इंडस्ट्री मतलब कि लोग जितने भी एसोसिएटेड है उनको क्वालिटी इश्यूज पे मतलब कहीं भी कंप्रोमाइज. इसी तरह से हम आप देखिए जो हम अभी ये कर रहे थे गल्फ कंट्रीज की बात, वहां का टूरिस्ट बहुत हाई एंड बहुत पोटेंशियल है उसमें कि अगर हम, लेकिन अभी तक हम उसको कुछ खास अंदाज से अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं. और इनाम साहब हमारी कहीं ये भी हमारा ये जो आता है बेसिक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं समझते हैं कि एट पार जो उनका मतलब एक स्टैंडर्ड होता है उस पे हम उतरते हैं. कंपेटिटिवनेस हमारी नहीं रहती वहां पे, उस मयार पे हम नहीं उतर पाते हैं. राइट. बिकॉज हम प्रोग्राम के आखिर में हैं, मैं यही सवाल फारूक साहब आपसे, इंडस्ट्रीज की भी जरा बात करें, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज जरा लुक इन कर लें और फिर देख लें कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जैसे आपने बताया. तो आपने बखूबी बता दिया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बट अब जरा आप इंडस्ट्री के लोग भी आपसे तो मिलते रहते हैं, आपको जानते रहते हैं, बट बहुत सारी इंडस्ट्री सर्विसेज सेक्टर में ऐसे लोग हैं जो बड़े बिखरे हुए हैं कश्मीर में.
अब नाउ दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इट टू देम कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको क्या करना चाहिए बिलखुसूस? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपग्रेड करना है। हम सब लोगों को पहले अपने आप को अपग्रेड करना है। जो इकोनॉमी के लिहाज से जो वर्ल्ड जहां पहुंचा है, उसके अगर हम उधर नहीं पहुंच सकते तो उसके आसपास हमें अपने आप को पहुंचाना है, सो दैट वी वुड शो ऑफ टू द वर्ल्ड दैट वी एग्जिस्ट and we exist and we have potential, right? So those things industry has to take care of. Those things are all sectors have to take care of. देखिए, आप प्रोडक्ट देंगे, it should be compatible in the global market. Right. It should not, I mean, ये आजकल वो नहीं होता, इमोशंस पे काम एक बार होता है। Right. हम ऐसे बोलेंगे जी हम उस एरिया से हैं जहाँ पे बस नहीं आती, जहाँ पे वो नहीं आता है, हमारा ट्रैफिक नहीं है, वो नहीं, एक सेल हो जाएगी, ये एक सेल हो जाएगी, उससे हम ये ना एक सेल कर लेंगे उससे। बट इफ यू हैव टू हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ, you need to upgrade. Industry needs to upgrade. Service sector needs to upgrade. They need to upgrade to the global level. जो कॉम्पिटिटिव होना, हाँ कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। एक तो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप होना चाहिए, अपना इंटरनल। सरकार की आप बात छोड़िए, वो तो बाहर वाला है। हमें भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है और हमें भी अपने जो छोटी छोटी गलतियां जहां पे है, जैसे क्वालिटी के लिहाज से, हमें कॉम्पिटिटिवनेस के लिहाज से, वी हैव टू कम्पीट विद द ग्लोबल मार्केट। इट्स नॉट लाइक, आई मीन, इमोशनली बिजनेस आर नॉट डन। एट द एंड ऑफ डे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी plus prices, it matters. Then only you can sell your product, otherwise you can't. ठीक है ना? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। We need to come to the stage wherein at least if we are not 100% at par with them, but we should be close. Very close. Yes. Farooq साहब, I think very good point to end this discussion on. हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है। आप दोनों मेहमानान का शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, हमने जाना कि G20 समिट में इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है। हमारे दोनों मेहमानान ने, फारूक साहब ने भी और इनाम साहब ने भी, बड़ी आसान जुबान में और बड़ी बखूबी इख्तिसार से हमें बता दिया कि अपॉर्चुनिटीज़ जहां बेशुमार हैं, वहीं कश्मीर के लिए चैलेंजेस या जम्मू कश्मीर के लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं। जहां इन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि सरकार को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए बेसिक जो किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, और उस पर बड़ा जोर दिया उन्होंने। वहाँ उन्होंने ये भी बता दिया कि इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। हालात हाज़रा के अगले शुमारों में, नशस्तों में G20 के डिफरेंट थीम्स और प्रायोरिटीज़ पे और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगली बार फिर मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।